Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon. Okay, so before we continue our discussion, let's pray together. Pray, start. Finish. Okay, so in here we are from group 4. Will presentation about intro to literature. For the first presenter will explain by Sarah, and the second will explain by me myself, and the third will explain by Basilvi, and the fifth will explain by Nafila, and the last question section. Okay, so please Mbak Ara to explain first. Okay, so I will explain about definition of poetry and poetry appreciation. Poetry is a form of literary expression that uses beautiful rhythmic and imaginative language to convey emotion, ideas, or experience. It often features elements such as rhyme, matter, imagery, and figurative language like metaphors or similes. Unlike prose, poetry is typically structured in lines and stanzas, and its meaning can be both literal and symbolic. Meanwhile, poetry appreciation refers to the process of reading, understanding, interpreting, and enjoying a poem. It involves analyzing the language, theme, tone, and emotion within the poem, as well as recognizing the poet's intention and the beauty of the literary elements used. Poetry appreciation depends one's understanding and emotional connection to a poem. Jadi puisi itu salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, ringkas, dan bermakna mendalam untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau pengalaman penulisnya. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa kiasan atau majas, memiliki rima atau irama tertentu, terdiri atas bait dan baris, mengandung perasaan atau emosi penyair. Sedangkan apresiasi puisi adalah kegiatan memahami, menilai, dan menikmati puisi secara mendalam, baik dari segi isi, bentuk, maupun keindahan bahasanya. Apresiasi puisi tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mencoba merasakan emosi yang disampaikan oleh penyair. Langkah-langkah dalam mengapresiasi puisi yaitu membaca puisi secara berulang-ulang, memahami makna, kata, dan isi puisi, menafsirkan tema dan pesan yang ingin disampaikan, mengamati struktur dan gaya bahasa yang digunakan, memberikan tanggapan atau penilaian terhadap puisi tersebut. Perbedaannya dan perbedaan bentuknya, kalau puisi teks sastra yang berupa bait dan baris, kalau apresiasi puisi yaitu kegiatan atau proses pembelajaran dan penikmatan karya sastra. Tujuannya, puisi menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman penyair. Apresiasi puisi yaitu meningkatkan pemahaman, kepekaan rasa, dan penghargaan terhadap karya sastra. Lalu kalau pelakunya, untuk puisi yaitu pelakunya penyair atau penulis puisi. Untuk apresiasi puisi yaitu pembaca atau penikmat puisi. Untuk selanjutnya, Mas Iqbal, silakan. Okay, so continue. Intrinsic element. They are the element inside the text itself. Diction, the choice of word used by the author. Example, formal, the king is command, and informal, the king says, do this. And then imagery and symbols. Imagery has pictures in your mind, thought, and description. For example, the sky turned red at sunset. And then the symbol are object or thing that represents something bigger. For example, a bird can symbolize love. And then the third is linguistic style. The way the author
the ideas. For example, casual style, I just want to say this. And informal style, it is imperative that I address this matter. And then the fourth, tone and atmosphere. Tone, the author, attitude, happy, serious, angry. For example, the tone of the poem is sad, and then atmosphere, the mood or feeling the text creates. For example, that the atmosphere of the story is tense and airy, and the fifth, term and meaning. Theme, the main idea or message of the world, and mandate, the lesson or moral the world teaches. For example, the theme of friendship in Harry Potter, and then mandate, don't lie in the boy who cried wolf, and typography, the style and appreciation of the text, font, size, etc. Example, using bold or italics to emphasize word and intrinsic element. There are the outside factors that help us understand and the text better. And biographical information about the author life and how it influenced their wearing. Example, a wearing who experienced were men read about loss and trauma. And then social and cultural, the time and place in which the work was written, including social issues and cultural values. Example, work written during the civil rights movement often focused on racial equality and justice. And then continue to linking. This is the public level of appreciation. You enjoy something, but there is no deep emotional connection. You simply like it because it's pleasant or interesting. Example, I like this song because it sounds nice. And then enjoy. At this level, you feel a deeper emotional connection with work. It resonates with you on a more personal or emotional level. Example, I really enjoy this song because it reminds me of happy memories with my friends. And then critical reaction. Here you start analyzing and interpreting work. You think about its meaning and you may influence its quality or how it makes you feel. And then the song, for example, the song used a great mix of major and minor chord to create an uplifting yet reflective mood. And the last is productive. At this highest level, you are not just enjoying or analyzing, you are actively correcting something in response to the work, like writing or performing poetry. Example, after hearing this song, I wrote my own poem inspired by its theme of love and loss. Okay, so and then continue Okay, I will continue to explain about the different ways to read and understand poetry. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk membaca dan memahami puisi. Yang pertama, focus on the poem itself. Number one, intrinsic approach focuses on the poem itself without considering its author or context. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan intrinsik, yaitu kita
berfokus pada teks puisi itu sendiri tanpa memperhatikan penulisnya ataupun strukturnya. The goal is to understand the poem's meaning and beauty based on its text. Nah, tujuannya kita memahami puisi dari teksnya, yaitu untuk memahami makna dan keindahan puisi itu dari kalimat-kalimatnya itu sendiri, mulai dari rimanya, diksinya, atau majas-majas yang menyusun sebuah puisi itu. Yang kedua, structuralist approach views the poem as system or science, analyzes the relationship between elements, words, lines, stanzas, searches for pattern or contrast. For example, light versus dark, good versus evil, helps reveal hidden meanings from the structure of the poem. Yang kedua, pendekatan strukturalis, yaitu kita menggunakan struktur puisi tersebut untuk memahami makna tersembunyi dari puisi tersebut. Kita bisa melihat strukturnya, kontrasnya, misal baik buruk, seperti gelap terang itu. Nah, yang kedua, focus on the background. Historical biographical approach looks at the poet's background and historical context, considers the poet's life, beliefs, or social political condition at the time, help explain the inspiration and meaning behind the poem. Nah, cara yang kedua yaitu kita fokus pada background si penyair tersebut. Jadi kita melihat background si pencipta puisi itu, sejarahnya, dia menciptakan puisi itu seperti apa, itu juga membantu kita untuk memahami makna sesungguhnya dari puisi tersebut. Nah, selain itu ada sociological approach, sees poetry as reflection of social life, analyzes how the poem shows class issues, injustice, gender, or cultural values, and the goal is to understand poetry as a response to society or a call for change. Nah, yang selanjutnya pendekatan sosiologi. Kita menggunakan puisi, mengumpamakan puisi sebagai refleksi kehidupan sosial kita. Jadi kita bisa memahami puisi dari sosiologinya. Nah, tujuannya untuk memahami puisi dari segi kehidupan sosial. Dan yang ketiga, focus on the reader. Yang pertama, reader response approach focuses on the reader's personal experience, meaning is not fixed, it changes depending on who is reading. Emotions, memories, and background affect how we understand a poem. Nah, yang ketiga dilihat dari pembacanya. Kita bisa mengartikan puisi itu sesuai pembacanya. Arti puisi itu bisa berbeda jika pembacanya berbeda. Karena pembaca itu mempunyai emosi yang berbeda, mempunyai pemahaman yang berbeda, mempunyai background yang berbeda dalam memandang sebuah puisi. Selanjutnya, semiotic approach sees the poem as system of signs and symbols. Words carry denotation or literal meaning and connotation. Explores deeper meanings by analyzing images, sounds, and symbols. Jadi pendekatan semiotik, kita bisa melihat puisi atau mencari pengertiannya dari simbolnya, makna konotasinya, makna denotasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya, the benefit of poetry appreciation. Number one is changes emotional sensitivity and critical thinking. Poetry encourages
reader to feel and think deeply. It develops the ability to understand emotions and analyze meaning. Yang pertama, manfaat dari puisi adalah meningkatkan sensitivitas emosi dan berpikir kritis. Kenapa bisa seperti itu? Karena puisi mendorong kita sebagai pembaca untuk merasa dan berpikir secara lebih dalam tentang apa makna puisi tersebut, dan kita bisa mengembangkan kemampuan untuk memahami emosi yang ingin disampaikan oleh si pembuat puisi. Yang kedua, builds cultural awareness and empathy. Through poetry, we learn about different cultures, experiences, and perspectives. It helps us appreciate the feelings and struggle of others. Nah, yang kedua adalah membangun kesadaran budaya dan empati. Melalui puisi, kita bisa belajar tentang budaya, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Dari situ kita bisa memahami perasaan, emosi, dan perjuangan orang lain. Yang ketiga, encourages creativity and language skills. Reading and writing poetry improves vocabulary and imagination. It teaches us how to express thoughts in beautiful and effective ways. Puisi membantu kita untuk mendorong kreativitas dan keterampilan bahasa. Kita membaca dan menulis puisi, kita bisa meningkatkan kosakata, daya imajinasi kita, dan mengajarkan kita bagaimana mengungkapkan emosi kita, pikiran kita melalui sebuah puisi. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah offers insight into human experiences. Poetry speaks about universal things: love, lust, hope, sadness, joy. It helps us understand ourselves and others better. Nah, yang terakhir, manfaatnya memberikan wawasan kepada kita tentang pengalaman manusia. Puisi bisa berbicara tentang tema universal seperti perasaan cinta, kehilangan, rasa bahagia, rasa sedih. Nah, itu membantu kita untuk memahami diri kita sendiri atau memahami orang lain secara lebih baik. I think that's enough for me. I will hand over to the moderator. Thank you. And the last presenter will be explained by Mbak Abdullah. So I will explain about benefit of poetry appreciation. Benefit of poetry appreciation as a greater that continuous aspect of human experience. Poetry, which is beauty, poetry can provide, listen, entertain, whoever will and Biren in the 1999 remind that entertainment obtained from reading poetry is not single picture alone, but has her entertainment and pleasure, namely compilation. One learning method that refers to component of poetry appreciation aspect of human experience is the experimental learning method. The experimental learning method is the concept of discovery and knowledge formation. In induction, there is experimental learning can be defined an action of something based on experience and constantly changing order to improve effectiveness of learning outcome self. In experimental learning method, experience also has a central role in learning process. Maksudnya, apresiasi puisi yaitu penghargaan terhadap karya puisi dan memiliki banyak manfaat, diantaranya membantu kita memahami puisi secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga merasakan apa yang ingin disampaikan penyair. Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam
puisi, ya baik nilai moral maupun estetika maupun nilai budaya. Apresiasi puisi memungkinkan kita untuk mengalami pengalaman estetika yang mendalam seperti merasakan keindahan dan makna yang terkandung dalam puisi. Puisi dapat memberikan jendela di dalam kehidupan, perasaan, pemikiran penyair, sehingga dalam membantu kita memahami diri sendiri, dunia, dan sekitar kita dengan cara yang baru dan lebih menarik. And the last conclusion on poetry appreciation. The term appreciation comes from the Latin appreciative, which is mean to hate and to appreciate. Furthermore, appreciation according to Goffman, what recognition, feeling, and the inner sensitivity and understanding on recognition of the beautiful expression by the author. A person's appreciation of poetry can be developed from a simple level to a higher level. The first level of appreciation occurs when a person understands or feels the experience in form. The second level is of appreciation occurs when a reader's intellectual power works the activity and the reader begins to ask to himself about the meaning of the experience has a change. That's all. Okay, so thank you, Manafila. And then the last is question section. Okay, so we are from Group D. Because time is limit, we are open only one question. Okay, if you have question, please raise your hand. Would you mention some example, whether it's a poem, whether it's full of emotions or full of criticism? Maybe the example of from Institutul or Sahabat di Jabatan Mono dan what else? Contoh puisi Yang full full emotions atau full kritikan, dan bagaimana cara kalian mengenali, terus di phrase yang mana itu yang mengandung ini sangat emosional sekali di bagian ini. Ada satu contoh puisi dari tokoh bernama Sapardi Djoko Damono berjudul Aku Ingin. Puisinya adalah aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu pada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Silahkan untuk penjelasan puisinya bisa disampaikan oleh Kak Silvi. Mungkin secara umum gitu ya, makna puisi Aku Ingin itu mengatakan sebuah perasaan cinta yang mendalam dan tulus gitu. Nah, penyair ini punya caranya sendiri untuk mengungkapkan perasaan cintanya melalui puisi. Nah, yang digunakan beberapa simbol seperti kayu yang menjadi abu itu menggambarkan keinginan penyair untuk meleburkan diri dalam cinta seperti kayu yang melebur menjadi abu di tangan api gitu ya. Nah, ini menunjukkan keinginan untuk mencintai dengan tulus dan tanpa perlawanan. Api di sini simbolnya diartikan sebagai cinta yang membakar dan meleburkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, mungkin makna yang lebih dalam lagi itu tidak hanya menggambarkan keinginan untuk mencintai, tapi juga menggambarkan keinginan untuk meleburkan diri atau pasrah di dalam perasaan cinta tersebut. Nah, di sini penyair ingin mencintai dengan cara yang alami tanpa perlawanan seperti kayu yang menjadi abu di tangan api.
ini menunjukkan bahwa cinta bukan tentang ekspresi atau kata-kata, tapi tindakan dan pengorbanan. Pesannya mungkin cinta bukanlah tentang apa yang kita katakan atau kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada orang yang kita cintai. Puisi ini sepertinya menggambarkan sebuah cinta yang menggebu-gebu, yang luar biasa, yang dahsyat seperti itu. Is it enough or punya perspektif sendiri tentang makna puisi ini, teman-teman? Apa punya pendapat lain tentang enough ya? Okay, so because time is up, thank you for your attention. And let's say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.